बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार किस्म का समर स्पेशल कैरी का शरबत की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसकी तमाम टिप्स ट्रिक्स आज आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलें जल्दी से हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे 4 दरमियाने साइज़ की कैरियाँ ली हैं और हरे वाली कैरियाँ मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। इसको आपने अच्छे से धो लेना है, क्योंकि इसके ऊपर थोड़ा मिट्टी वगैरह लगी होती है। उसको आपने हटाकर इसको वॉश कर लेना है और उसके बाद हम इसका जो छिलका है, पील है, वो हम रिमूव करेंगे। और वज़न के हिसाब से तकरीबन ये 3 पाव के करीब होंगी। तकरीबन 750 ग्राम मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो 1 kg भी यूज़ कर सकते हैं, जितनी क्वांटिटी आप शरबत की बनाना चाह रहे हैं। इस तरह से जो है ना, मैंने इसका छिलका जो है वो उतार लिया है, पील रिमूव कर ली है। आप चाहें तो पीलर भी यूज़ कर सकते हैं या फिर मेरी तरह नाइफ़ से भी उतार सकते हैं। इसी तरह से मैंने चारों कैरियाँ जो हैं उसका जो छिलका था वो उतार लिया है, पील इसकी रिमूव कर ली है। अब हम एक एक करके उठाएंगे और इसके छोटे पीसेस में इसको हम कट कर लेंगे। इस तरह से जो है ना, हम इसको छोटे पीसेस में इसलिए कट कर रहे हैं ताकि फिर ये जल्दी थोड़ी सी, जब इसको बॉईल करें तो थोड़ी जल्दी गल जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी। इस तरह से जो है ना, मैंने सारी कैरियाँ जो हैं उसके पीसेस कट कर लिए थे। आप चाहें तो पूरी कैरी को भी बॉईल कर सकते हैं और चाहे तो इस तरह से छोटे पीसेस में कट करके भी आप इसको बॉईल कर सकते हैं। यहाँ मैंने सारी कैरियाँ जो है वो काट ली हैं। अब इसको मैंने किसी भी बड़े बर्तन में, कढ़ाई में या पतीले में आप डाल दें। अब इसमें जो बड़े पीसेस हैं उसको इस तरह से जो है ना, मैंने दोबारा से छोटे में कट कर लिया, जो कुछ रह गए थे। अब इसके अंदर मैं पानी डाल रही हूँ। मैं कप्स के हिसाब से डाल रही हूँ, तो मैंने 4 कप यहाँ पे पानी डाला है। अगर आप गिलास की मेजरमेंट यूज़ कर रहे हैं तो आप 2 गिलास पानी इसमें डाल सकते हैं, 2 से ढाई गिलास। इसमें कोई पानी का बहुत ज़्यादा वो नहीं है। हमने बस इतना पानी डालना है कि जिसके अंदर हमारी कैरी जो है ना वो गल जाए, सॉफ्ट हो जाए। तकरीबन मैंने यहाँ पे मेजरिंग कप से डाला तो 4 गिलास पानी डाला, 4 कप सॉरी। और उसके बाद हम इसको जो है ना वो रख देंगे पकने के लिए मीडियम फ्लेम पर, कि हमारी जो कैरी है वो सॉफ्ट हो जाए। यहाँ देखिए इसके अंदर बॉयल आना स्टार्ट हो गया है। बस इस तरह से जो है ना, हम इसको स्टर करते जाएंगे थोड़ी थोड़ी देर के बाद। और यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ हरी इलायची, 3 से 4 अदद जो है ना, आप हरी इलायचियाँ यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ऑप्शनल है, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा और इसका फ्लेवर जो है ना वो भी बहुत एनहांस हो जाएगा। इसको मैंने कवर करके दोबारा से जो है वो गलने के लिए, सॉफ्ट होने के लिए रख दिया है। अभी हमारी कैरी जो है ना वो थोड़ी सी जो है वो सख्त लग रही है मुझे। इसको हम थोड़ा सा और जो है ना वो पका लेंगे और दोबारा से कवर करके रखेंगे। तकरीबन जो है ना 7 से 8 मिनट में, 9 मिनट में आपकी जो कैरी है ना बहुत अच्छे से सॉफ्ट सी गल जाएगी। अब यहाँ देखिए हमारी कैरी जो है ना वो काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो गई है। अब आपने थोड़ा सा फ्लेम हाई करके इसका पानी चाहें तो थोड़ा सा रिड्यूस कर लें। मैंने थोड़ा सा पानी इसका रिड्यूस कर लिया था। ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट सी जो है ना हमारी हो गई है। उसके बाद इसका फ्लेम ऑफ़ कर दिया मैंने। जब इसका हाफ़ हो गया पानी, इसको ब्लेंडर में डाला और उसके बाद आपने इसका पेस्ट बना लेना है। अब हमने एक बोल के ऊपर स्ट्रेनर रखा है और मैं बारीक वाली छन्नी यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, जिसके ऊपर हम अपना सारा ये जो ब्लेंडेड मिक्स है वो ऐड कर देंगे। और इस तरह से किसी भी चम्मच के साथ या स्पैचुला के साथ हम इसको हिलाते जाएंगे, ताकि सारा हमारा जो कैरी का जो पल्प है, जो उसका गूदा हुआ है, वो अलग हो जाए। क्योंकि इसके अंदर, आम के अंदर बहुत ही पतले पतले जो है ना वो रेशे होते हैं, उसको हमने अलग करना है। और अगर कोई मोटा चंक रह गया है कैरी का जो कि नहीं अगर ब्लेंड हुआ, तो वो भी अलग हो जाएगा। यहाँ देखिए इस तरह से जो है ना, मैं इसको स्पैचुला की मदद से या स्पून की मदद से आपने सारा जो इसका पल्प है वो अलग कर लेना है। और अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि इसके अंदर कितना ज़्यादा जो है ना वो रेशा है। ये देखें, फिर ये आपका जो है ना शरबत उसका टेस्ट ख़राब कर देगा अगर आप इसको डालेंगे तो। इस तरह से ये सारा जो है वो हम डिस्कार्ड कर देंगे, इसको ज़ाया कर देंगे और जो इसका पल्प है वो हम आगे जाके यूज़ करेंगे। ये देखें बहुत ही बेहतरीन सा हमारा जो है ना ये पल्प अलग हो गया है। अब इसका शीरा तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने कढ़ाई यूज़ की है, वही सेम आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अंदर मैंने यहाँ पे 1.5 कप चीनी डाली है। चीनी की क्वांटिटी भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितनी आप शरबत की क्वांटिटी जो है बनाना चाह रहे हैं उस हिसाब से आपने इसके अंदर चीनी और पानी डालना है। 1.5 कप चीनी डाली है मैंने और 2 कप पानी डाल के मैंने इसको रख दिया है चूल्हे पर। और हमने यहाँ पर फ्लेम इसका जो है ना, आप हाई फ्लेम पे भी बना सकते हैं, मीडियम पे भी बना सकते हैं। सबसे पहले हमने चीनी को जो है ना वो डिज़ोल्व करना है, कि चीनी सारी जो है पानी के अंदर मेल्ट हो जाए। यहाँ देखिए बॉयल आना स्टार्ट हो गया है, लेकिन चीनी जो है अभी उसका दाना नीचे आपको बॉटम पे नज़र आ रहा होगा कि अभी पूरी तरह से जो है ना वो इसके अंदर डिज़ोल्व नहीं हुई। इसको दोबारा से मैंने कवर करके रख दिया। तकरीबन 2 से 3 मिनट के बाद हमारा जो चीनी का दाना है वो पूरा इसके अंदर जो है ना, ये देखें डिज़ोल्व हो गया है।
اور بہترین سا شیرہ تیار ہو گیا ہے. کوئی ہم نے اس میں 1 تار 2 تار نہیں کرنا, بس چینی کو فی الحال ہم نے ڈیزولو کیا ہے. اس کے بعد اس کے اندر ہم نے اپنا جو کیری کا پلپ تھا وہ ہم سارا کا سارا اس کے اندر ڈال دیں گے, اور میڈیم ہائی فلیم کے اوپر اب اس کو ہم پکا لیں گے کہ اس کے اندر جو ہے نا وہ بوائل آنا سٹارٹ ہو جائے. چمچ ہم تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ہلاتے رہیں گے, کیونکہ ایک دم سے بوائل ہو کے نا یہ اوپر آ کے گرنے بھی لگ جاتا ہے, اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے. ساتھ ساتھ چمچ ہلاتے رہنا ہے, اور فلیم آپ جیسے آپ کو لگے کہ اس میں بوائل آ رہا ہے تو آپ نے پھر فلیم اس کا میڈیم کر دینا ہے. یہاں دیکھیں اس میں بوائل آنا سٹارٹ ہو گیا ہے. اب اس کے اندر میں ایڈ کر رہی ہوں بھنا کٹا ہوا زیرہ, اس سے بہت اچھا فلیور آئے گا. اور اس کے ساتھ ہی میں یہاں پر ایڈ کروں گی کالا نمک, اگر ہے تو ایڈ کر دیں, نہیں ہے تو آپ سمپل نمک جو ہے وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں. 1/2 ٹی اسپون ہی میں نے اس کے اندر کالا نمک ایڈ کیا ہے. اب اس کی کوانٹٹی بھی آپ زیادہ کر سکتے ہیں اگر آپ اس میں زیادہ پسند کر رہے ہیں تو, اور اس ٹائم پہ اگر آپ چاہیں تو آپ یہاں پر پودینے کے پتے بھی ایڈ کر سکتے ہیں, یہ آپ پر ہے. اگر آپ الائچی کو سکپ کرنا چاہ رہے ہیں تو پودینے کے پتے ایڈ کر سکتے ہیں, دونوں بھی ایک ساتھ ایڈ کر سکتے ہیں, اس سے بھی بہت اچھا سا فریش سا فلیور آئے گا. اب یہاں دیکھیں اس کے جو ہے نا بہت اچھا سا ہمارا یہ شربت جو ہے نا بن کے تیار ہو گیا ہے. بہت زیادہ آپ نے اس کو گاڑھا نہیں کرنا, کیونکہ جب یہ تھوڑا سا ٹھنڈا ہوگا تو بھی یہ تھوڑا سا تھک ہو جائے گا. اب یہاں پہ میں نے لیمن جوس ڈالا ہے 1 ٹیبل اسپون کے برابر, 1/2 لیمو کا رس میں نے ڈالا ہے, تھوڑا بڑے سائز کا تھا. اس کو جو ہے نا ہم اچھے سے کریں گے مکس, اس سے تھوڑا سا کھٹا میٹھا سا فلیور آئے گا, اور جو لیمن ہے وہ پریزرویٹو کے طور پر بھی کام کرے گا. اب یہاں پہ میں گرین فوڈ کلر ایڈ کر رہی ہوں تاکہ اچھا سا گرین کلر آ جائے. آپشنل ہے, اگر آپ ڈالنا چاہیں تو ڈال لیں, اسکپ کرنا چاہیں تو اسکپ کر سکتے ہیں. یہاں پر تقریباً میں نے 1 ٹی اسپون کے برابر گرین کلر ڈالا ہے, اور یہ دیکھیں اس کا بہت ہی بہترین سا گرین کلر جو ہے نا وہ آ گیا ہے. اب ہم اس کا فلیم آف کر دیں گے اور اس کو تھوڑا سا ٹھنڈا کریں گے, اور اس کے بعد ہم اس کو بوٹل میں ڈالیں گے جس کے اندر آپ اس کو سٹور کرنا چاہ رہے ہیں. یہاں دیکھیں بہت ہی بہترین سا ریڈی ہو گیا ہے, اور شربت ہمارا ٹھنڈا ہو گیا تھا. آپ نے کوئی سی بھی بوٹل یوز کر سکتے ہیں پلاسٹک کی, جس کے اندر بس کوئی موئسچر پانی وغیرہ نہ ہو. کیف رکھیں گے, اور اس کے بعد اس کے اندر ہم اپنا شربت بنا کر جو رکھا ہوا تھا تیار کیا وہ ڈال دیں گے, اور آپ اس کو 5 سے 6 مہینے تک استعمال کر سکتے ہیں. فریج میں آپ اس کو رکھیں, یہ بالکل بھی خراب نہیں ہوگا. یہ دیکھیں بہت ہی بہترین سا ہمارا جو ہے نا یہ کیری کا شربت بن کر تیار ہو گیا ہے, اور اس کوانٹٹی سے میری اس طرح کی 2 بوٹلز جو ہے نا وہ بن کے تیار ہوئی تھیں. ابھی میں آپ کو وہ جو ہے وہ سرو کر کے دکھاتی ہوں کہ ہم نے یہاں پہ 2 گلاسز لے لیے ہیں. جتنی سرونگ آپ بنانا چاہیں اس حساب سے آپ نے جو ہے نا وہ لے لینے ہیں گلاس. اس میں نے آئس کیوبس ڈال دیے ہیں, ساتھ ہی اس کے اندر ہم ڈالیں گے کیری کا شربت حسب ضرورت, جتنا آپ ڈالنا چاہ رہے ہیں یا مٹھاس اس کی جتنی چاہ رہے ہیں. ساتھ ہی ہم اس کے اندر ٹھنڈا پانی ڈالیں گے, اور بہت ہی بہترین سا ہمارا کیری کا شربت جو ہے نا بن کر تیار ہو جائے گا. اب اگر آپ چاہیں تو آپ اس کے اندر لیمن سلائسز بھی کٹ کر کے ڈال سکتے ہیں, پودینے کے پتے بھی ڈال سکتے ہیں, اس سے اور بھی یہ ریفریشنگ ہو جائے گا. اس کو اچھے سے ہم کر لیں گے مکس. ٹیسٹ کر لینا ہے آپ نے, اگر آپ کو مٹھاس کم لگ رہی ہے, شربت کم لگ رہا ہے تو آپ اس کے اندر تھوڑا اور ایڈ کر سکتے ہیں. اور یہ دیکھیں بہت ہی بہترین سا ہمارا کیری کا شربت بن کر تیار ہو گیا ہے. آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا. کمنٹ باکس اپنی رائے کا اظہار ضرور سے کر دیا کریں, اور ویڈیو کو بھی فل واچ کیا کریں. میں اسی طرح سے بہت ہی مزے کی ریسپیز آپ کے لیے لاتی رہتی ہوں. اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئے تو لائک کریں, شیئر کریں, کمنٹ کریں. چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کر دیجئے گا پلیز. تھینک یو. اللہ حافظ.